Puleno tingini mo mutai kotor cibri mutai mo salni ang nomu electronics media ni bisinte hasteni jotto lukorogno khakaham yafaro ta jotto no kaham kurun tongmachong hne mo cibri mutai belai ke kacham asu kolok ang kono history salia tabuk to mo ত্রিপুরা হাসতে কতর ভারত বর্ষনি যত জাতি ধর্ম যত বংশনি বরগ্ন ম ত্রিপুরি মতাই বছর ব্রুম ব্রুম বিশি ব্রুম ব্রুম খারচিতে হিনজাগো অর ফাইলাयो ম गोबां बिसि रमै ত্রিপুরা হাসতেও বুবাग्रानि जरावो अब खाइजाकनि माइलेमा खुलमा और कबांगा बरफ दी आयो बिनी नखों बिनी आमचाई बिनी साक साकनी जो तो हमारे निभागे और भाई मानी थाने दी आई और माबो खा कोफुर बनो जाने जाने ये बरफ दी आई मनी अब मानो बोनी बागे ताबुक बो मोती प्रहास्ते वो खा कोतर बारतो जो तो लोगों ने थाने ताबुक बो फरक्सा বিশ্বাস খাইজাগি তংখ মচিবুরি মতাই আমা কত আমন বাগে আং বেলাই বেলাকে হামবাই আং বাহাইনো সাক সাক বিসিমুরুম বুরুম ফাইयै आं जे सानमानि आना आमा यापंनि कोकुलंखाय गावफाना आनो निराश खालायको आं बाहायनो फ्यूचारो जे कथां तंसाक आनि आमा आनो जे सानमानिके सुबुलुंगु तंथं हनि आं आमान थानि दियैना फाय हामबाय Aku dapat jebol rumah kalau ni ke cibri, ni so korok cibri korok muka cibri muka ni, kamu nak cibri jago ke harusnya cibri, aku ni mau baca tu tu pas tu kata satu. Orang tu cibri ni bumung tunggu, mailama hanjago, kolama hanjago, orang nak makali bertunggu, orang nak gangga bertunggu, kebang mah, betul asyik sung, jala kasih mukus tu kait tempono, kamu jatuh asyik saya masih dia, hai pano, apa no मानो हने चंग आसिक बसर गमै पाली चंगल लाइमन सतो कामो बुबाग्रा को ते मोटा लिखला हो गया और इसलिए ते हम खुद के बुबाग्रा को होता है और बुबाग्रा को ना मुझे होता है शिक्षा तो या वो तो बोलते हैं तब वो प्रांशो बुबाग्रा ने मुझे मोटे माखली लक्ष्मी नारायण मंदिरो बुबाग्रा ने मुझे माखली तिनी कस्बा कालीबान वो बुबाग्रानि मुङै माखायो म चिबरी मताई और तबो फयल करे बाहायनो बुबाग्रानि मुङै माखायो तबो राजतंत्र करिफानो म गणतंत्र फनो যখন চীনে পাঠাক রাজা মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর চিমানি পরে তবনি বুবাগ্রানি বুফা লেক প্লিজ বিক্রম কিশোর মানিক্য म बाहायनो सरकारनि अनुष्ठान बाय सरकारनि प्रोग्राम बाय डीएम प्रेजेंट तमु चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंट तमु पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर दुवे नखा साकान नाहरे सेराय कबे राजानो राज्य अभिषेक खायो दैट इज बन महाराज निर्देशन आमा खायो ठीक तद्र तबनि म बुबाग्रा तमबो सिनि श्री हिज हाइनेस बुबाग्रा महाराज प्रदीप किशोर विक्रम तबु तमनि बन महाराज he is recognized by state government Raj Pleso DM Chief Secretary Guard of Honor खाली दोनों महाराज घोषणा मा खाली जदियो तब our democratic country however still he is महाराज चेन जखन भारत सरकार चुक्ति करे भारत सरकार पूरा मसदा बनी पूरा सिक्योरिटी राज परिवार जब तक सिक्योरिटी there may not be राज शासन there is democratic हाइपर बनी पूरा सिक्योरिटी बनी हेरिटेज तब वो लक्ष्मी नारायण बारियो और राजा ने मुंगे मुताइमा खायो तब राजबार विषय में केयर मुताइमा खायो और केयर मुताइमा के उमा हाबिया एवं केयर पूजन जिन्हें तब त्रिपुरा सरकार
tabo holi je busna ma khaje. This is history, but some person কিছু বড় মত কবি রিয়েল লাইফ বমানো তবে কোনালি নাই তো আব বাংলা নেভার আব কোন সময়ও লাইফ বমানো হই বাংলা হিস্ট্রি রিপিট ইটসেলফ অবশ্যই বিশ্বাস করি দ্যাটস ওকে Jadi itu kamu nih berarti kalau dia kalian selesai rumah dan dia pasti datang di dalam ada dekat. Nama nih gua tahu aku lumayan tuh. Aku baik untuk tahu yang kita punya mau. না জরা কাছে তো চুমরনি আবতো চমতাই রাজচন্তাই কেমন বা হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রাজচন্তাই রাজানি নমিনেটেড রাজা বাই গোসিজার বরণী চন্তাই দিস ইজ কল্ড রাজচন্তাই তাবো চিনর রাজচন্তাই পারাতঙ্গ ও রামচন্দ্রনগর বিশি খদ্দ রাজচন্তাই রাজানি আমরন রাজচন্তাই রগ্ন লব সংখ্যাকে ইনানি বগে মতা পেশিনানি বগে বগন কাইসা অনরিয় মরজাগো জরা কাইসা স্টেট গভর্নমেন্ট বো অর অনরিয় মরজাগো তাবো স্টেট গভর্নমেন্ট সংসাকা বরং আদি বোমা হাতে অনরিয় মনা উতং হেপন চিনি বেবাদরা এডিসি হাতঙ্গ जों फाइमानि यागलो जों आरो चिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी अफ डिसीजन नाका अरनि राजचंताई अरनि नारायण अरनि को खारको दालेम बरगनो कासा अनरियम रजना बगै जों डिसीजन नाजा चिनि किसा फाइनान्शियल काबो जे गराव एडिसि दङ गराव अवस्थायाव दङ बे जों खायनिया हेपन जों वान टु टु बरगनो जों एडिसि नि थेके फनो अनरियम रजाकनाय अब बेसी लेगला इमिडिएटली नंग जागना नादी एडिसी इलेक्शन में तबो मुताई चिबरई अब कोनो काम होने बनो संपर्क करी बट चिनी एडिसी तबो एडिसी ने बयस 41 इयर्स इनका तो अब वन थोड़ा दरकार दिस इज द फर्स्ट टाइम ADC Executive Committee taking decision, giving something honorarium to the Rajchantai and Naran and Galen. No compo kya? अब इमीडिएटली नो ऐसे खाने तो भी ट्राई करेंगे।